Hello mga kamama, good evening. Nagvideo ko karon ba kay gusto na ko i-share ang kanang happiness na ko karon na adlaw. Kani bitaw mama na tanong kanang kung tagaan bitaw ta sa atong anak bisan gamay ra bitaw kay mura og grabe nga appreciation gid nato dana ana bang para sa ako gud nga mama mabawra kay kog kalipay bisan pagtagaan ko ginamos akong anak lipay na kay ko ana tungod kay hana bang ang sakripisyo nako ba sa una mura og kanang nasuklian na inana ra bitaw hope nga ang uban pud mama inana pud siguro ang bation para sa kuha kanang gani naman gyud gitagaan ko sa kong anak og mga kamay ra gyud kaayo din wala ko nakahilak pero nalipay kay kustanan mga kamama kay dili magyud ko mangayo sa akong mga anak kay kana bang naa pa man say ato ama daginot na pero ganina gitagaan ko lipay jud kay ko man nag-share nako sa inyo kay kana bang dili gid ay tanan na kanang maingon man nato na wala tagi swerte no kay ang kami niyon sa taon one man dili perpekto so nabilong kita sa dili perpekto kay nabulag man namutong nagsakripisyo ko sa akong mga anak para maka-eskwela karon murag nakaingon ko sa kagalingon nga nag-ani na jud ko bisan og dili ingon nga mga dato akong mga anak at least matagaan ako nila ba sa mga gagmay mga butang so, dako na kay nang pasalamat sa ako bonus na siguro na sa akong pagpaningkamot sa una na dili baya sayon magpa-eskwela nga wala ilang papa no mahimo itang papa ug mama salamat pud ko sa Ginoo nga inadto kay nahimo kong lig-on nga pagkamama so itang tanan nga mga mama kung naihatag sa tong anak i-appreciate pud nato kay aron sad nga kana bang puhon pagkatiguang nato basin unya og sipa-sipaon na lang tingali ta or unsa ba nang dili gyud ko magkuan sa akong mga anak no mga kamama kay nangandam ko sa akong pagkatiguang nga kanang dili na nato kaya atong kaugalingon natakatikang malibang nato sa banig kinsa man atong tawagon ato manggihapong anak so, muna akong giingon nga mas maayo pa ako magmahay sa akong mga anak kaysa akong mga anak may magmahay nako so mara to mga kamama good night.